Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life. En in vandag se nuus, die Europese Unie het onlangs gesê dat 2 gevalle van swart vlek op sitrus vanuit die Weskaap aangeteken is. Die Suid-Afrikaanse Sitruskwekers-vereniging sê egter dit is onwaar en dat die toetsuitslae 'n valse positief moes wees. Hulle sê daar is in die 110 jaar van die Suid-Afrikaanse sitrusgeskiedenis nog nooit 'n enkele geval van swart vlek in die area gevind nie. Die Suid-Afrikaanse regering het intussen laat blyk dat hulle te vinde is om die saak voor die Wêreldgesondheidsorganisasie te laat besleg. Nuwe van die Sitruskwekers-vereniging vertel ons nou meer. Daar was verlede jaar het minister Patel die EU-reeshof toegevat oor die diskriminêre optrede op FCM. Met ander woorde, weer eens dat Suid-Afrika het uitstekende beheerstelsel, baie lae probleme, amper weglaatbaar klein. Ek dink 2 gevalle op 67 miljoen kartonne, so jy kan probeer om uit te werk. Dit is 0,00, ek dink is 19 nulle en dan 'n 1. So, en te sê, maar dis absoluut diskriminerend. Daar's ander lande met baie meer probleme, daarvan niks met hulle plaas nie, maar hulle fokus op Suid-Afrika en 'n probleem wat regtig ook nog nie gevestig in Europa nie. En hy het toe Wêreldhandelshof toegevat. En dan van 'n onderhandeling plaas en weer by lê, maar die EU onderhandel nie in 'n goeie, wat's good faith in Afrikaans, maar hulle ons sukkel met hulle om as 'n billike en 'n redelike vennote oplossing te vind. En in die geval, omdat dit op die tafel was, is FCM toe gehanteer. CBS is 'n ander saak, maar is tegnies baie sterker. En toe hierdie jaar begin rapporteer het ons het nou 22 gevalle van CBS, toe sê wag. Ons het ons nou gespuit en alles bes gedoen en so aan, en die mag hier en daar 'n geval deurglip. Maar 'n klomp van julle gevalle is duidelik baie swak laboratoriumtegniek. Trouwens, die een geval uit België, sy onderskeppings laas jaar van Amerika op swartvlek het hy teruggetrek. Met ander woorde, daar is duidelik 'n gat in daai stelsel of hantering. En in Portugal het hulle van alle plekke het hulle toe nou swartvlek gekry uit vrugte van die Weskaap 2 keer, wat onmoontlik is. So met ander woorde, en ons het van tevore reeds in Portugal 'n gevalle gehad wat hulle swartvlek as sogenaamd as positief geïdentifiseer het, wat ons weet alternaria's, wat miskien dieselfde lyk, maar dis heeltemal 'n ander tegniek. So ons en al 3 herhalings, so hulle 3 keer het hulle dieselfde ding weer oorgedoen en ons nog steeds gepenaliseer daarvoor. So die EU se stelsel van inspeksie en kom ek sê dan sanksie is eerstens foutief. Dit is duidelik dat hulle tegnies geen ondervinding hiervan het nie en dat hulle aan mekaar met ander verkeerde resultate kry. En dan gebruik hulle resultate om nog strenger maatreëls op Suid-Afrika in te stel. En ons betaal reeds, ek sê, dit is meer as 3,7 miljard per jaar vir voorbereiding van die boorde vir Europa. En as ek meen, kom ons dink, dit is finansiële selfmoord. Ek meen, jy spuit en beheer jouself mors dood na kan help en vir dit kan reg nie meer Europa toe gaan nie. So dis absoluut, dis nonsens. En so sê Nuwe van die Sitruskwekers-vereniging. 'n Nuwe rekord is onlangs by Herbert's Farming se veiling vir 'n bul aangeteken. Die bul, genaamd Jester, is vir 3,5 miljoen aan Cyril Ramaphosa se boerdery Boran-bul verkoop. Simeon Herberts gee nou vir ons terugvoer. The total turnover of the sale was around about 25 odd million rand, which is enormous, absolutely enormous. And then the standout lots were, I think, the Battle of the Brothers. That was well marketed and nicely publicized, but I think the bulls were fantastic also. And they smashed the records as far as the Boran breed is concerned, with the one brother selling for 3.5 million rand to Albertinia and the other brother selling for 3 million rand to Green Valley Crops, which belongs to Mr. Paul de Wet. So I think those were fantastic. Another bull sold for 1.8 million rand to a buyer, Colin, from Zimbabwe. And then one of the highlights has to be the semen that was sold off Picasso. I mean, the 2 semen lots sold for 88 and 85,000 rand per straw. So by the time you finish aggregating that, 24 straws yielded over 2 million rand. So that was just tremendous. And we played a video of Picasso, the late Picasso, and I think there wasn't a dry eye in the room, which is quite a fitting tribute to Picasso and a real send-off to a bull that made and left his mark. As far as the females were concerned, the quality on offer was outstanding. So the compliments came in thick and fast, with the highest priced animal being 800,000 rand.
and the lowest being 50,000 rand. So one can't always, concentrate on the highest. There must always be an average, and there must always be something for everybody. And I think, a few animals sold for 50, 60, 70, 80,000 rand, which is a lot of money still in anybody's language, but relatively reasonable as far as the stud stock industry is concerned, and also as far as the Boran breed is concerned. Days of torrential rain and the aftermath of Typhoon Doksura have caused severe flooding in China's leading grain-producing region. The floods have displaced over 1 million people and caused several deaths. The region's fertile farmlands in Heilongjiang province have been affected, submerging rice fields, damaging factories, and causing damage to vegetable greenhouses. The floods have raised concerns regarding China's agricultural production and food security, especially given the significance of the grain output in the 3 northeasternmost provinces in the country. Major crops produced in this region include soybeans, maize, and rice. And Bayer Crop Science in the Europe, Middle East, Africa region has announced changes in its leadership team and in the Southeast Africa region. This comes after the retirement notice of one of its senior leaders, Dr. Klaus Eckstein, Senior Bayer Representative Southeast Africa and Cluster Division Head for Africa, will retire from Bayer after 25 years of service. He will remain with the company as a representative until 30 November this year. Prior to this, he will hand over the cluster lead role in Africa to his successor, Deborah Malawa, as of 1 September. En Piet Roux van Prieska is vroeër van dese week as die tweede veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Dit volg op 'n suksesvolle eerste ronde in 2022 waarin die bekende James Faber as eerste ambassadeur aangewys is. Die ander 2 finaliste vanjaar was Matthys Grobler en Gerrit van Zyl. Die projek word in samewerking met spesialis landboukonsultant Dr. Louis de Pisani aangebied. Die doel van die veeplaas klimaatslim ambassadeur projek is om veeprodusente te identifiseer wat klimaatslim boerderypraktyke op hul plase implementeer. Piet wen 'n kontantprys van R50.000 en daar sal later vanjaar 'n boeredag op sy plaas aangebied word. The Garden Route SPCA recently released a press statement relating to the inhumane treatment of 56 newborn dairy calves that were found starving and cold in a derelict abattoir in Albertinia. Some of the calves had already died of exposure and others were extremely weak. The calves had been collected by the owner from various dairy farms in the area. They were destined for slaughter at the Riversdale Abattoir. According to the owner, the Riversdale Abattoir were unable to slaughter the animals on the day, and a decision was made to keep them in the decommissioned abattoir in Albertinia overnight. The surviving calves were euthanized. Milk SA has voiced its disappointment regarding the case. According to Dr. Mark Chimes, the organization's manager of its animal health and welfare program, risk of inhumane animal handlings in general and of calves in particular has been receiving attention through Milk SA's projects. En die somerreënvalstreek in Suid-Afrika kan die seisoen vroeër reën verwag. Johan van der Berg vertel ons meer. Die langtermynvoorspellings is nogal baie positief dat daar reën September, Oktober en November gaan kom. En dit is as gevolg van die El Niño wat nou weer redelik spoed kry en veral die suidelike oscillasie-indeks, een van die indekse wat die koppeling van die weer en die seetemperature aantoon, is nogal sterk positief vir reën vir die volgende klompie maande tot hier einde Oktober, November vir 'n groot deel van die land. Maar as ons gaan kyk korttermynvoorspellings, lyk tog asof hier so die tweede week van September 'n redelike kans is dat hier 'n klompie reën oor die binneland gaan voorkom. En ons hoop dat dit die begin van die langtermynvoorspellings se aanduiding is van reën. Maar as ons verder gaan, ons is maar steeds bekommerd met die El Niño wat ontwikkel.
dat die tweede deel van die seisoen hier van November se kant af redelik droog gaan wees. En ook hoe meer dit reën September, Oktober en dalk November, gewoonlik is dit ook 'n aanduiding van droër toestande later in die seisoen. En so sê Johan van der Berg en dit is dan ook vandag se nuus.